جنا کرد به تایبەت بارێکی مەزن دهێلگرێ ژمێژڤاتە ئیرۆڕۆژ لێبەلێ ژدەما شۆڕەشا ڕوومەتێ لە سووریایە دەست پێ کرد ژمارێک دەرگەه بەدەبوون دپێشییا ژنا ئازادی خوازدا ڕۆلا ژنا کورد ڕۆلە خۆیان سەرەکە هەیە دوارێ خەباتێدا مل bi milê mêr re lê hin pirsgirêk û sedem hene dipêşiya karê jinê de yê siyasî li Kurdistana Sûrî. Nadia Diyanî Cîrvan diyar kir ku hin ji wan sedema girêdayîna birawîşt û Twîtalê civaka Kurdî ve. Milletê Kurd hemûî û ser jina Kurd taybetî û ya didoa karê ku jinê zilamê xwe re sibî heta îvarî diderket û di vegereha malê jî karê malê dikir û karê zaroka dirabû û ya sêya ez dibînim adat û teqalîdê ku ser jinê ferd kirin millet ew jî zehmetî bû jê re heta belkî mecal nebû ku bi siyasetê jî bifikire. طبعا دورة نظام تدا هبو طرس هبو جن قالك خونت دا بيش دورة اجتماعي سروا هبو دورة زلام هبو دورة دين تدا هبو بشكي جنة مورو بشكي تدين جبار هيا خدنا باش خنادن بيش وبشترد في ثورة سوري دا جنة ما قالك بيش كتنا تحموها رادا يعني وارئ أبوريدا جي وقتك وجن آزاد بجن نكاري خو آزاد بخو بيش بخي وجنة ما نكمي جنة جيهاني حموينا وقتا كنت نها الهام اسماعیل دیار کرد کو جنا کرد رول خویا سرکه هيا لجواکه و رادایا کو گشتي د مسترین رادایا دروجلاتا ناویندا. مثال انه جنا كردا سوري نها وكغوتي قياده دا كاري خوتكي اصلا جي رهنا نكونين اصلا جي ويد فقرن اولا هناك عادات ما هنا او عادات ما هناكي وكغوتي تحركا وينا تقيديني ويا ديجي التزامات وينا دماليدا جن هنا مثلا وكغوتي جريداينا تشب مالي وتشب زاروكي وتشب كاري مالخ جنك قالكي تخوازي بكي وكار بكي او بكي بيكون اصلا جيج اليه زليم ويجي تشيبون ويتشكي لا حول ولا قوه روني تبی روشا خرابیا جواکا کردی تیره درباز دبوجی سیاست دور کرنه و اشکنجه لسر جنه لجنا کرد به براوانی آخوا دبر مافی خوی رواده ده همی قاده جیانه ده تکس دکر که او کس دکاری اگل قیدا بشکینه و بجداری اوینا که ده همی چالکیان نمونه که جوی آزادیه. برزان حسین گرکه لگه آرک.